केंद्र सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी नियमों में संशोधन कर खाद्य तेलों के लिए मानक पैकेट आकार निर्धारित कर दिए हैं। सिलचर फूड ग्रेन्स मर्चेंट्स एसोसिएशन ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रणव पाल चौधरी ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि 1.5 वर्ष के संघर्ष के बाद यह निर्णय लिया गया है। नए नियमों के तहत खाद्य तेलों के पैकेट 200 मिलीलीटर, 500 मिली, 1, 2, 3, 4, 5, 15 और 20 लीटर के मानक आकार में ही बेचे जाएंगे। नियम लागू करने के लिए 3 माह की संक्रमण अवधि दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ बड़ी कंपनियां कम मात्रा वाले पैकेटों को भ्रामक तरीके से बेचकर उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचा रही थी। एसोसिएशन ने इस मामले को लगातार उठाया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया। संगठन का कहना है कि नए नियमों से बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी, उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क के लिए सिलचर से रानू दत्त की रिपोर्ट। শিলচর ফুডগ্রেস মার্কেটাইজেশন বর্জন এবং বিভিন্ন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার বিভিন্ন যে আছে কি বলে এটা এগ্রিকালচার মিনিস্টার, প্রাইম মিনিস্টার, কনজিউমার ফোরাম, রাঘব চাড্ডা সবাইকে আমরা সেই ব্যাপারে চিঠি দিতে শুরু করলাম। তার ফলশ্রুতিতে বলতে পারেন আমাদের পাশে আছেন আমার পবনজন, আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের জন্মলগ্ন থেকেই আমাদের সঙ্গে আছেন। আমাদের পাশে আছেন আমাদের প্রেস, যিনি আজকের এই প্রেস মিট করছেন, ওনারই সেক্রেটারি উনি। আমার পাশে আছেন উনি দীপক পাল, আমাদের এক্স জেনারেল সেক্রেটারি। আমার পাশে আছেন অসিত দত্ত, উনি এক্স জেনারেল সেক্রেটারি বাট আমাদের এক্স প্রেসিডেন্ট প্লাস আমাদের সবার ফুডগ্রেস মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের গার্জিয়ান হিসেবে বলতে পারেন। সিস্টেম থাকলে কনজিউমার এবং আমরা যারা ইন বিটুইন আমরা যারা ব্যবসায়ী আছি সবারই সুবিধা হয়। বেশ কিছুদিন ধরে মানে বিভিন্ন বড় বড় মেগা কোম্পানি যারা অয়েল ইনপুট করে তারপরে ওরা রিপিকিং করে আমাদেরকে এই অঞ্চলে তেলের যোগান দেয়। ওদের একটা দাদাগিরি ছিল। আমরা অনেক সময় বলেছি যে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েট মেনটেন করার জন্য, কিন্তু তারা আমাদের কথায় কোনো কর্ণপাত করেনি। বলছে আমাদের এটা গভর্নমেন্ট করার জন্য উপস্থিত হয়েছি, সেটি অত্যন্ত সেন্সিটিভ ব্যাপার। কিছুদিন আগে এই ব্যাপারে বার্তালিপিতে একটা নিউজ হয়েছিল, খুব সুন্দর নিউজ হয়েছিল। ওনারা খুব ভালোভাবে তুলে ধরেছিলেন অয়েল কোম্পানিগুলি বর্তমানে 840 গ্রাম, 830 গ্রাম, 810 গ্রাম, 650 গ্রাম, 710 ml বিভিন্নভাবে ওজন করুন। তখন আমরা বাধ্য হয়ে বলি 750। তো কেন ওজন এত কম কেন? ওনারা এটা বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন হিসাবে আপনাদের সঙ্গে বন্ধ হয়েছে এবং আপনাদেরকে অনুরোধ করেছি এখানে আসার জন্য। আপনারা অনেকেই জানেন হয়তো আজকে প্রায় 1.5 বছর থেকে বিভিন্ন অয়েল কোম্পানি এখানে তেল যেগুলি আসছে 650 গ্রাম, 700 গ্রাম, 710 ml, 800 গ্রাম, 750 ml এইভাবে আসছে। এটা অ্যাকচুয়ালি 1 লিটারের पैकिंग থাকার দরকার, বাট अनफॉर्चुनेटली विभिन्न कंपनी हमारा धर्म है, लेकिन हम कंज्यूमर को भी कोई तुम ऐसा चीटिंग हो उसके लिए सबसे सामना करने के लिए तैयार हो। कस्टमर या कंज्यूमर को ऐसा कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए जिसके लिए आम आदमी को तकलीफ हो। हमारा एसोसिएशन हर वक्त सच्चाई के साथ खड़ा है। व्यापार हमारा धर्म है, करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते कि कोई कंज्यूमर को कोई तकलीफ हो। ये जब गवर्नमेंट ने 2023 में शेड्यूल 2 हटा दिया था वेट एंड मेजरमेंट ने, तब बड़ी बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनियां उन्होंने वेट को अपने मन मर्जी करने लगे। कंज्यूमर को ऐसा महसूस होने लगता है कि आम आदमी की धारणा क्या रहती है, बाजार में वो जब जाता है